Danas ću, moje drage gledateljice, pričati o jednoj prilično učestaloj vrsti bolesti koji se naravno tiče žena, a kojima jako malo se govori iz nekakvih razloga što je onako prilično loše. Govorit ćemo o upali rodnice ili vaginitisu. Kako ćete prepoznati da imate ovu vrstu oboljenja i koji su glavni simptomi da imate vaginitis ili upalu rodnice. Ono što se danas zna, i to je jako interesantno za reći, studije pokazuju da 10% žena tijekom jedne godine oboli od upale rodnice, na kraju se možda izliječi da nije ni znalo, a samo 50% osoba prijavljuje da imaju upalu rodnice. Dakle, određeni simptomi nama govore da imamo upalu rodnice, imamo ih raznih perspektiva. Možemo reći vaginitis, odnosno upala rodnice, različe se u slučajevima visoke koncentracije patogenih uzročnika, koji su naišli na slabu obranu i visoki pH rodnice. Vaginalni iscjedak uvijek je prisutan u rodnici i ne mora ukazivati na upalu. Sastoji se od vode, sluzi, odbačenih epitelnih stanica, bakterija i elektrolita. Njegova količina i sadržaj mijenjaju se ovisno o fazi menstruacijskog ciklusa. Oskudan je prije puberteta i oko menopauze, a obilnije u generativnoj dobi. Dakle, bitno je za reći, jer će kasnije ću vam govoriti, da upravo ta sluz koja se nalazi u samoj rodnici ukazuje često da osobe imaju vaginitis. Međutim, u normalnim koncentracijama i količinama svaka žena ima ovu vaginalnu sluz. Možemo reći da vaginalni sluz ili iscjedak je bijelkast, viskozan, lagano pahuljičast i nema mirista. Prisutan je samo u dubljim dijelovima rodnice i ne izljeva se po vanjskom spolovilu. U normalnim okolnostima pH rodnice je kiseo između 3,8 i 4,2, a estrogeni hormoni potiču stvaranje glikogena u epitelnim stanicama stjenka rodnice. I ono što mi danas možemo reći, da sama rodnica kao takva nije sterilno okruženje. Dakle, mi definitivno znamo da u rodnici nalazimo veliki broj mikroorganizama. Ključno je da u rodnici imamo puno veću koncentraciju zdravih mikroorganizama, a puno manju ili ništa od ovih loših mikroorganizama ako je ikako moguće. Možemo reći, u rodnici se nalazi između 17 do 30 različitih vrsta dobrih bakterija, koji svojom prisutnošću uz pomoć kiselog pH sprječavaju kolonizaciju patogenim uzročnicima. Normalni ekosustav rodnice osigurava Lactobacillus acidophilus i važno je da njegova koncentracija u rodnici bude velika. Osim njega u rodnici još nalazimo difterole, streptokoke, Staphylococcus epidermidis i puno drugih vrsta bakterija, virusa i gljivica i toga tipa. Međutim, problem dolaze kod upale rodnice kada ove dobri mikroorganizmi postanu biti u manjim koncentracijama. To nama itekako može uzrokovati i onda specijalne vrste bakterija posebno mogu uzrokovati da osoba dobije vaginitis ili upalu rodnice. Najčešći uzročnici upale rodnice su Candida albicans, parazit Trichomonas vaginalis i bakterija Gardnerella vaginalis. Dakle, imamo perspektivu vezano za bakterije, za gljivice i parazite. I ovo su u najvećem broju slučajeva situacija kada osoba dobije vaginitis. Kada govorimo o Candida vaginitis ili candidiaza, možemo reći da je on čini oko 35% svih vaginitisa. U 80 do 90% slučajeva je uzrok Candida albicans. Važno je naglasiti da Candida uvjetno patogeni gljivični uzročnik. U 20 do 25% žena on se nalazi kao stanovnik normalnog ekosustava rodnice, gdje živi u prije opisanoj ravnoteži sa ostalim mikroorganizmima. Međutim, u nekim situacijama se događa da ta normalna bakterija koja se nalazi, i zapravo normalni patogen koji se nalazi u našoj rodnici, naraste u puno većim koncentracijama i onda osobe dobiju vaginitis. Koji su simptomi? Prije svega, najčešće su svrbež, crvenilo, otok i karakterističan vaginalni iscjedak. On je bijele boje, nema mirisa i tipično grudičaste konzistencije.
poput kraljeg sira ali smrljene krede. pH rodnice je redovito lužnat i u određenom broju slučajeva navedeni simptomi mogu biti prisutni bez ikakvog iscjetka. O tome dakle moramo voditi računa. Ovo su dakle karakteristični simptomi upale rodnice ili vaginitisa sa Candida, specijalno Candidom albicans. Parazit koji sam rekao da često uzrokuje upalu rodnice se naziva Trichomonas vaginitis. On je jednostanični parazit protozoa i dosta je čest uzrok vaginitisa. Učestalost trihomonasnog vaginitisa u blagom je padu. To je spolno prenosiva bolest koja se može javiti sama ili u kombinaciji sa drugom spolnim prenosivim bolestima. Veliki broj žena sa pozitivnim nalazom u rodnici nema nikakvih simptoma, a samo polovica ima pojačani vaginalni iscjedak. Ono što moramo voditi računa, osobe koje često mijenjaju partnere i koji imaju ovu vrstu perspektive jer je spolno prenosiva bolest, imaju puno veću šansu rizika nastanka od ovoga parazita. U nekim brojem slučajeva vi imate parazit, a on se značajno ne manifestira simptomima, međutim kada se manifestira simptomima oni najčešće izgledaju kao obilan vaginalni iscjedak. Tipično se nalazi posvuda u rodnici i vlaži vanjsko spolovilo. Iscjedak je zeleno-žute boje, pjenušav i neugodnoga mirisa, koji se najčešće uspoređuje sa trulim jabukama. Pregled rodnice spekulira oko 10% oboljelih, nalazimo točkasta krvarenja na stijenkama rodnice i vratu maternice koji se nazivaju jagodaste točke, što je jako bitno za reći. To je vezano za ovaj trihomonas, vezano za parazit koji uzrokuje često vaginitis. I zadnja vrsta perspektive koju bih htio reći, biti će ova specijalna vrsta bakterije koja se naziva Gardnerella vaginalis. Bakterijska vaginoza je sindrom koji nastaje zbog neravnoteže u vaginalnom ekosustavu. Uzrokovan je smanjenjem broja laktobacila i porastom velikog broja drugih anaerobnih bakterija, prvenstveno uzročnika Gardnerella vaginalis. Najčešći simptom je pojačani vaginalni iscjedak, dok su ostali znakovi vaginitisa u vidu svrbeža, pečenja gotovo uvijek odsutni. Iscjedak je sivkaste boje, ima karakterističan neugodan miris po pokvarenoj ribi i posebno je izražen nakon menstruacije i spolnog odnosa. Ono što je interesantno kod ove vrste perspektiva, ona je pH same rodnice najčešće bude između 5 i 6 ako osobe daju na testiranje ovu vrstu perspektive. Molim vas, drage moje gledateljice, ovo ponekad može biti jako često problematična situacija, nije uopće loše posjetiti vaše medicinske stručnjake, pa da ukoliko osjetite neki od ovih bilo kojih simptoma, često ih možete super jednostavno rješavati. Bakterije, gljivice, protozoe, paraziti, sve to može uzrokovati nastanak samoga vaginitisa ili upale rodnice. Da li ste vi, moje drage gledateljice, ikada imali ovakvu vrstu perspektive? Kako ste vi to možda prepoznali? Ajde komentirajte dole ispod videozapisa, mislim da veliki broj žena ovo ima, samo na neki način se srami priznati, a kamoli otići i liječiti, što je potpuno pogrešna situacija. Moja prva knjiga, Isprekidani post, Tajna zdravlja i dugovječnosti, izlazi krajem 12. mjeseca. I ukoliko želite kupiti moju prvu knjigu, nekoliko jako bitnih informacija trebate znati. Prije svega, knjiga će biti prevedena na hrvatski, engleski i njemački jezik. I samu knjigu kao takvu ćete moći kupiti u 3 formata. Prva 2 formata se nazivaju e-knjiga i audio knjiga, koje se kupuju direktno i budu odmah dostupne putem internetske stranice. Knjiga koja će biti vezana za print, i to ona čvrsta knjiga koju ćete vi kupovati i doći će u vaš dom, kupovat će se apsolutno u prednarudžbi. Tiskana knjiga ide u prednarudžbu prvih 30 dana. Što znači da prve kopije knjige šaljemo u svijet krajem siječnja 2024. godine. Za sve koji kupe knjigu u prednarudžbi imam veliko posebno iznenađenje.
Dakle, ova tiskana ili knjiga ide prvih mjesec dana u prednarudžbu. I tu ćete imati mogućnosti kupiti putem internetske stranice knjigu i svi vi koji kupite knjigu u prednarudžbi dobit ćete moju osobnu posvetu za sve vas i te knjige idu širom svijeta putem dostavnih službi krajem prvog mjeseca 2024. godine. Kako kupiti knjigu? Prvi korak je da posjetite www.mariolab.eu ili kliknete na poveznicu ispod video zapisa. Pronađite na web stranici Web Shop gdje se knjiga može kupiti. Sada imate mogućnost prevesti stranicu na engleski ili njemački jezik po potrebi. Sljedeći korak je da izaberete tiskanu knjigu, e-knjigu ili audio knjigu na hrvatskom, engleskom ili njemačkom jeziku. Unesite svoje podatke i izvršite narudžbu. Vjerujem da će ova knjiga promijeniti potpunosti vaš život, imat ćete nevjerojatnu mogućnost poboljšavanja vašeg zdravlja i dugovječnosti. I za sve informacije posjetite internetsku stranicu ili kliknite na ovaj link dolje ispod video zapisa. I svi vi koji patite od bolesnih zglobova ili imate bolesna leđa, nazovite moju ordinaciju i dogovorite termine liječenja u mojoj ordinaciji. Kombinirajući najmodernije oblike fizikalne terapije i rehabilitacije sa specijalnim programima prirodnih liječenja, u zadnjih 25 godina izliječio sam tisuće pacijenata iz cijeloga svijeta. I ukoliko ste jedna od onih osoba koji imate bolesna koljena, imate artrozu, artritise, koljena, kukova ili imate bolesna leđa, pa imate nešto što se naziva diskus hernija, bulging, recimo protruzija, spinalna stenoza, zapravo bilo koju bolest leđa, kombinirajući moje specijalne metode liječenja, imate izvanrednu šansu brzo ozdraviti. Nazovite moju ordinaciju na ove brojeve telefona i posjetite Mario Lab centar Zagreb iz Hrvatske i osigurajte svoj termin liječenja ili još više informacija dobit ćete na www.mariolab.eu. Što odete, moji dragi gledatelji, ne zaboravite pogledati moj videozapis o najvažnijim vitaminima i nutrijentima za žene iznad 40. godine. To možete saznati u ovom videozapisu pored mene. Hvala najljepše što me pratite me i dalje do druge emisije. Lijep ljubavan pozdrav.